যতন ফাইমেন বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং রিংজাং মানে কারণকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নং রিংজাং মানে কারণ কানকাই নং যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাও রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলাই ন থুমু চলি দङ जों गोबां टाइम जोंनि टिभिएससि बोर्ड अफ जोंनि जोंनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुल बसनो साकबाय थांबाव दि हमनि जे ताबुक जे टिभिएससि बोर्ड को बर सब्जेक्ट दङनि आमनो रोमान्स के बांग्ला से दुटा बान सिमाने सिनबो दिमान आमनो दङन जों कोनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल ऑप्शन खाइदिनि जे बांग्ला बासिनामो जों बांग्ला बासिने जे इंग्लिश बासिनामो जों रोमान्स के बासिने हाइपानो bo apuru sono kok iban kano bini a horono te dutin koreno bo ma haikai bin kok change khaisika abon bagai जों बगैते थांनि मालायखा काहबे साइमान नन बागै बिनि तामो स्टेप ना करना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक बसि रहका ब अमते खालिया बसुदु बांग्ला स्कुल मासिनाय आमुनो जों वानसुदु चिनि जतन टीआईएसएफ नि ऑल त्रिपुरा नि टीआईएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंखानि कक सुनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमान जों लास्ट इयर आगुलिबो लामा कासु लायका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम याफरानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामने आमो कोनो सल्युशन निया को ताक्स जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरामथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुका चिनि आप्रो एलओपि दङमनि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सपोम दङमनि चिनि गोबां नेता अखरा दङमनि आमनो जों जत न अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिनि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुगनि स्टेट बे लिंक दङमनि चिनि जत किसु लिंक दङमनि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुबो जेसे चिनि मान थाइनो जों मायासा जेसे 70% मान थाइनो मायासा कारण बर बेलायन चिनि बरना हानोपिनो खाइका चिनि जों सुनारनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों टीआईएसएफ बुंदै चिनि दिनिन सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु चाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगा नारो लाइदि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जे पुरो हाईवे रेलवे क्लोज थांगानो आजारावो चिनि साइमन जों चिनि थानि चाना माने दं चिनि आरो त्रिपुराव माने दं फादानि मान खायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा आंका पुरो जतन शॉर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानो बा चिनि चाना माने नि बा नंगा माने दं चिनि शॉर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाय 2 दिननि टाइम दिका 2 दिननि बिसिन माव जतन बायलायनार लायदि जतन खालेनार लायदि साइनिया बुकुर जानो थजाकतिनो जों दिनै आरो टीआईएसएफ नि जों अल त्रिपुरानि टीआईएसएफ आरो दङ जों आरो डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिनि मंडे आपन सिनि जे चिनि मानथे माया सा सुदु 12 तारिख बागै सिनि जे मानथे माया सा सिनो रोड ब्लकेज ताबु सलिखांसना हाईवे टेरेन थांनाय सानो अभायना प्रेस नि नरम खासि खैजामानि आदिनो नों सामान दनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखआव अभाय खैजा नोटिस रेजानाय ताइ आचम सतेसा कक अभाय के फिरमानि लाइक ताम आं आमनो साइबाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालना प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आं अनो साइबाङा म साबु जे अमो म साकबाय थांगो सिगां मा कुन खायना करि ओंगे अमो तो जे साइबामनि म स्टेट गभर्नमेन्ट नि थुनि दंना म साबु जे सीबीएसई बोर्ड नंखानि लेटार गायसे रहका आ सीबीएसई बोर्ड नंखानि लेटार रहमानि आ लेटार नि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंमोन किन्तु सीबीएसई बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दंमोन आमो चालू टीबीएसई जे त्रिपुरा स्टेट दंमोन स्कूल चालू टीबीएसई जे स्कूल चालू मनि आमो स्टेट नि मेटार जे स्टेट दनाय आमन बागै कोनो सेंट्रल नि कोनो नाय बोआमो अजखात कोनो का बोआमो सुबा हायनो खाबानि ना बागै बुसायना दम सियारनो साइ खाबान ना बागै बोआमो सागा आइपनो जों साइमनो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेन्द्र मोदी से चालू खायजा जे कोनो रीजनल लैंग्वेज न जानजन बरफ आगर स्टेट लेवल टू हाई परिमाण बो आमरो बो साइना देमान मा देमा साइनि आं कोनो किबो कामरो बो आबुरगा बकुनो साना करि हादिनि ओमफ्राय जों बबाय कक सामन यागलो साइमां जे अमनि कुलगो ते बरफ होदो तो जों आबनो आमरो गद बिसु साइमानि न चिनि टीआईएस बलते पर मीटिंग आसे कामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स त्रिपुरामथानि जतो विंग्स नि लीडर रो चिनि लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट ईएम एमडीसी तो मिली आदु एमएलएस रो आसुगु बिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना हालगा जे फाइनाय 12 तारिख निसिनि रोड ब्लकेज सिनाय लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मानथेनो माय
ini to 9 Friday o salo TSF malai mani ya bolo जों कक्ट'बर थुनार बदा दा सिदा आरो प्रेसिडेंट में मालायके क्या बसो जेसे फन सभा पत्र फासिदे ते मांगला बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम मारिनाय हिनि साव जबा खायना तो चिनि जोंहा दाख्रि प्रसारं जाबा जों जबा खायना जे चिनि लस जबा खायना जिते चिनि जे दाबो चिन त्रिपुरा बारमा टाइटल मा मोन जों बारमा जुतो खायसे चिन टाइटल बारमा ताखनो लांनो बगिनि खौ सातो बखाय बुनि जागोन हानि रखलाय दह जागनाय बतो कोनो जबा खायाखै जों जबा खायना जिते हाय लय से चिनि इंडिया बो जों जबा खायमां से इंडिया सादिन जों तो इंडिया नि पार्ट दंबाया आइपनो इंडिया सादिन माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिबिनो तमोम हायनि थाखाय आगिन सिबिनो वानसुमो नाहारु गतनि लयनि थाखाय बुयै थांनानै जबा खायनानै नांनाय 20% साबो जों जबा खायनानै जिन थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थैनानै थैबनो रिनानि बागै आं नर वासिया वानिया बारबा न सम का सोशल मीडिया ते जे टीबीएस नि प्रेसिडेंट में माले मानी फियाबा ओ अबदा लामां जे ति प्रासर नि लामाओ अंखरै सभा कतर फेसा माथै मानिया अबदा कल्चर वान ते ओ जगह तामने बागै ताबो तो पब्लिक गोबां मानो कस्ट मानाय के पब्लिक न बागै बहाय रिक्वेस्ट करनो ताबो नायदि रकनि जे कस्ट मानाय आमो तो स्टेट गवर्नमेंट वानसो मानो स्टेट गवर्नमेंट যদি পাবলিক নিকট কোনো কিছু কাম করে যেটা বিজেপি গভর্নমেন্ট নি ফক্স তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি ফক্স কাম গাই নন তো তিনি ও যে বাসানি লগি যে তিকে দিনি পরিজান জায়গা আছে দুনস্রুনা নন তের বড় কাম পলিটিক্স থাইম বড় বৈসান থেকে তুমি দংগাই পাবলিক নিকট বড় সমান ছবি কোন ঠিক খাই না বড় খাইয়া ঠিক খাইয়া নি বাকি নিয়ম হাই তেল সব মন Sampai ada kalau sini leader of opposition CM, sini parti presiden juga besar, baik tim presiden satu sel, Madam Momiha Dewa di DPP ini, amu hai ke tunggu yang MDC romkar tunggu, 10-15 nih kayak komisi sampai, baru pernah tuh ki, bisa decision nahan bodoh kasus naik, kayak kasus Ultimately, what decision you have taken? Actually, we all know that yesterday also I took to the notice live that we already said that we call for the indefinite strike, but there is a little bit change out there. Now we just gonna block the road blockage for indefinite because road and railway is the lifeline for any of every state. So if it stops, then what general people will suffer for their daily needs, who will not get petrol, will not get their foods because in our Tripura there is not enough food. We all supply from the outside, so it will be affected to everyone. So it must take care of the government of the state. So it will be a strike or a road blockade only? We'll call for now indefinite road blockade. Indefinite road. Yes. Rail will also be rail. So ultimately, did you again try to contact the state government or only the board you have contacted? What is the latest development? We several times we contact with the board and the state government also. Now it's enough for us. Now we can't control more. We need to block the road because this is the only way how they want to listen the state government. Before also in Kuwait, some students got beaten up, but we went to the police station, we went to the BJP party leaders, we talked because we want settlement, but they never wants all those. So that's why when we blocked the road, then at that time DM came, SP came, and then they got arrested, the culprits got arrested. That's the way, the culture of Tripura, we can say like. Are you giving any appeal or are you going to hear to the board or you want to speak directly to the government? No, now we don't want to talk with the board because several times we went to the board president. Now we directly talk with the CM and then we need ultimate solution. We know there is an education policy 2020. It says like that. Anything new education? Yeah. It says like that every state can start their primary education from their regional language, but here though it's no, and there is article number 19 also is there, freedom of speech and expression, violation of all those rules and regulation in Tripura. So that's why we are calling
for indefinite road blockage from today. Not from today, sorry, from 12. 12. So, sir, what do you think? What is the reason behind? Because there was a solution, everything was settled. Now, all of a sudden, why a U-turn from the board president? What you believe? What is the reason? What may be the reason behind? I don't know exactly what may be the reason, but we know that there is a political reason behind all this, because we saw he already spoke to the news reporters and then social media persons that he also agreed like that. Okay, it's okay. We'll go for this one regional language, Roman language, and Bengali also. But now he told me like that. I am helpless. I can't do anything. So we know that what's going on. So we can see directly also. If the president say he is helpless, Yes, should he remain in his post? Do you think he should continue in this post when he say he is helpless? Yeah. If he says like that he's not maybe remain in his post, it must be transferred from his post, because it's very shameful word what he used, that he's helpless. You want his resignation? Yeah. You want his resignation. And the chief minister, are you trying to people trying to contact the chief minister, or are you trying to give a message that they should contact? We'll not go to anyone now, because we tried many more times. We want to settle all the things very lightly, but they don't want to listen us. So that's why we don't go now. They must come to us. We'll not go. You won't. No. You have tried. Yes. আসার জন্য আমাদের এই প্রেস মিটটা ডাকা হয়েছে কারণ আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনো চলে যাচ্ছে। আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটা দিয়েই লেখা যাবে, দুটা দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায়, কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন। উনি বলছেন যে শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে। আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবরক সাবজেক্টে লেখা হয়, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে। তো আমরা টিআইএসএফ এর সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না। আমাদের এটাই থাকবে, আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না, ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে, বা আমাদের জানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন, উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টে চলছে। আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, এটা অবমাননা করা হচ্ছে। এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে, কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে যে লাইফলাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে, যারা এখন তো বিয়ের সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো, এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাওয়া দাওয়ার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে। আজকে থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ।
যে এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোমান্সিক লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছিলেন আপনার? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে অনুপ চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনো ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা ফিজিবল করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান্স স্ক্রিপ্টও থাকুক, কি আছে, যার যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবো। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে গভীর রাতে উনি একদিন বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, আপনি কি মনে করছেন ইন্টারভিউতে কোনো রাজনীতি কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন। স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয়। ওই জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন, যারা পড়াশোনা করছেন, ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো, তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ও তোর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ।